Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବେଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ବେଟର ଥିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ହି ମାନେ ୟୁନିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ସବ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहवाक चाहूँगी यही भिडियो मेन मुद्दा रहा मेन टॉपिक रमर अनुभव भाई जो सेकेंड मैरिज करें जागृति शुक्ला सहित। तो अनुभव भाई जागृति शुक्ला जो जोड़ीटा अच्छी केमती अच्छी आ वर्षा अनुभव को जोड़ी केमती थिला कहा सांगरे फिट थिले आपन को जनक विषय रे कहि कि तीन जनक विषय रे कथा कहबी। तो आपण माने निहाती भाव में सीधा सड़क भाव में आपण माने पूरा एक्सप्लेन हो जिवे जे कोटा ठीक कोटा भूल आ कोटा भल थिला कोटा खराब, ठीक है ना। तो वीडियो को चलतो स्टार्ट करवा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहला चाहूँ हमर वर्षा मैडम को विषय रे फास्ट कथा हवा। तो वर्षा मैडम ऑलवेज वर्षा, ठीक है ना। वर्षा प्रियदर्शनी गोटे नाम टा ओडिया इंडस्ट्री पई बहुत बड़ नाम थिला आगे एबे भी अछि किछि मात्रा रे कमी जाईछि, ठीक है। तो देखो तू वर्षा आ अनुभव को जोड़ी कहले ओडिसा रे जानती नंबर 1 जोड़ी, ठीक है ना। वर्षा अनुभव कहीदेले जानती बहुत बड़ बड़ स्टार कास्ट ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रे। तो वर्षा बहुत छोट बड़ू माने हमर ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रे पाद देइथिले छोट बड़ू आ से छोट बड़ू आज पर्यंत अनेक गुड़े फिल्म करलेनी आ लोक मानू दर्शक भाव में परिगणित करिकी से आज बहुत बड़ बड़े नाम भी गेन कर सारे ऑलरेडी, ठीक है ना। तो डेफिनेटली भाव में तांकर जर्नी बहुत आगु स्टार्ट होता। अनुभव भाई परे ओडिया इंडस्ट्री रे जॉइन करले पाद देले फास्ट वर्षा प्रियदर्शनी देइथिले। आपण माने इंस्टाग्राम रे चेक करिवे कार फॉलोअर्स बेसी अनुभव ना हमर वर्षा प्रियदर्शनी। तो निहाती भाव में 1 मिलियन प्लस हो जाइछि वर्षा प्रियदर्शनी रो माने फॉलोअर्स। तो डेफिनेटली भाव में दर्शक आउ प्रशंसक माने वर्षा प्रियदर्शनी को बहुत सपोर्ट करती, बहुत भल पाती आ बहुत माने की कह जीवो ताको सपोर्टर भी अछंती, ठीक है ना। तो डेफिनेटली भाव में झियो माने तो बेसी अछंती। तो अनुभव वर्षा जोड़ी आज्ञा नंबर 1 जोड़ी थिला, बहुत भल पाउथिले तांकू दुई जन को आउ से माने जोठी की भी जाउथिले ना सेठी बालीजात्रा अदिनिया माने बालीजात्रा भिड़ हो जाय आज्ञा, ठीक अछि। तो तांको माने लव स्टोरी तो दीर्घ बहुत वर्ष हो गेलानी तांकर माने लव स्टोरी चलथिला। तापरे मैरिज करले, मैरिज करि सारला परे 7 ରୁ 8 वर्ष भितरे तांको दुई जनक भितरे किछि पटिलानी आज्ञा, किछि भी पटिलानी जहा फल रे से डिसाइड नेले जे हमें अलगा हवा को डिसाइड करले परस्पर तुम एकाठी मिसिकी भल भाव में सब किछि जिनिस को मैनेज करिकी हमें अलगा हो जिवा परे जेतेबेले हमें कोठी की जिवा कि कोठी की करबा तो सम्मान सहित दुई जन आउथरे सेही बेले हमें जाईकी लोकमान को पाखरे पहुंची परिबा बोले एटा अनुभव भाई कर माने कथा कहिवार गोटे थिला हला ना। तो अनुभव भाई कहिथिले। तो वर्षा प्रियदर्शनी ताहा उल्टा माध्यम रे करिकी सब किछि माने नेगेटिव हिसाब रे नै कि सब किछि काम करले जा द्वारा एते सब इश्यू ही गला एते किछि हे गला। आ देखो तो जी जहाँ कर्म करिवो तार तो फल से निश्चय भाव में पाइबो, ठीक अछि। तो अनुभव भाई को न्याय भी मिल गला। एमती बहुत वर्ष कोर्ट चक्री केस पेस मामला रे बहुत किछि हला जिंस जहाँ फल रे आज से आजाद भी हो गले, ठीक अछि। निजर सत्य ही जय हला एमती बहुत किछि हला जिंस न्याय भी पाइले। तो वर्षा प्रियदर्शनी तांको लाइफ रे से माने रही गले, अनुभव भाई को लाइफ रे अनुभव भाई रही गले। देखंतु मैरिज करंती काहे की देन तांकर जनरेशन को आ गोटे पीढ़ी स्टार्ट करिवा पई, ठीक ना। गोटे जनरेशन को नुआ स्टार्ट करिवा पई मैरिज करा जाय। मैरिज करि सारला परे किछि वर्ष मध्य रे पिला छुआ भी होंती हमको जे खेल कूद केते सुंदर गोटे फैमिली हैप्पी फैमिली भाव में परिगठित हो जाए। तो अनुभव भाई को आशा थिला जे छोट पिला उठे हबो जे हमको बापा माँ डाकुथुबो आमे केते स्नेह श्रद्धा करथुबा हमर गोटे बढ़िया फैमिली हबो सब किछि अनुभव भाई को आशा सेटा थिला। हेले वर्षा प्रियदर्शनी को इच्छा नथिला सेटा तांको छुआ पिला को नेकी से टोटाली भी माने की कहिबो माने मतामत नथिले, ठीक अछि ना। तो तांकर इच्छा ही नथिला। तो एमती बहुत किछि हला अनुभव भाई बहुत किछि तांको लाइफ रे माने बहुत किछि माने सिखले भी बहुत किछि जिंसो हला जाको से कही कि कांदी कांदी कही आज्ञा बहुत किछि हेछि से सब विषय में हम जीवन ना वीडियो बहुत आगे जीवो, ठीक अछि। तो एमती किछि हला तापरे से माने डिसाइड नेले जे ये ही कि हमें गोटे नुआ जनरेशन स्टार्ट करबा। तो सेटा से चाहिले नहीं वर्षा। तो देखंतु वर्षा को लाइफ रे टिके बुझिबार थिला, ठीक अछि। अनुभव एमती सेमती पिला नुहे कि एमती सेमती टोका भी नुहे नंबर 1 टोका ओडिया फिल्म इंडस्ट्री रो सेला बुझिबार थिला वर्षा प्रियदर्शनी करो, ठीक अछि ना। वर्षा प्रियदर्शनी रियल लाइफ रे पूरा
ମାନେ କି କୁହାଯିବ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓମେନ୍ ଠିକ ଅଛି ବଟ୍ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ମାନେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁଲେଇ ପାରିଲେନି କି ତା ପାଇଁ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବି ନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଶା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କଠୁ ଠିକ ଅଛି ନା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏତିକି ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ଅନୁଭବ ଭାଇ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବୁଝିବେ ସେପାଇଁ ଟାଇମ ପରେ ଟାଇମ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ ଟାଇମ ପରେ ଟାଇମ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ଯଦି ଆଗରୁ ହିଁ ଯଦି ଆକ୍ସନ କିଛି ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଏତେ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡେ ଚହଳ ପକେଇଦେଲା ଭଳିଆ ନା ଠିକ ଅଛି ନା ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏମିତି ସେମିତି ହଉଛି ବୋଲି ହବ ଜାଣିଲେ ଲୋକମାନେ କି କହିବେ ଦର୍ଶକ ମାନେ କି ମାନେ କରିବେ କି ହବ କି ନାହିଁ ସେଇ ପାଇଁ ସେ ଡରିକିରି କିଛି କରୁନଥିଲେ ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ଟାଇମଟା ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ଏଇ ସବୁ କିଛି ବି ସଲ୍ଭ ହେଲା ନାହିଁ ତାପରେ ସେ ନିଜର ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ନିଜେ ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଲଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଜିତିଲେ ମଧ୍ୟ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଲୱେଜ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାମଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ନାମ ତ ତାଙ୍କ କାମ ବି ସେମିତି ଥିଲା ଆଗରୁ ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ କରିପାରିଲେନି ରିଏଲ ଲାଇଫରେ କରିଦେଲେ ଠିକ ଅଛି ନା ଅନୁଭବ ବର୍ଷା ଯୋଡି ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ପୁରା ହିଟ୍ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ଚାନ୍ଦବାଷ୍ଟର ବଟ୍ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ନଟ୍ ଏ ହିଟ୍ ନଟ୍ ଏ ବ୍ଲକବାଷ୍ଟର ନଟ୍ ଏ ଚାନ୍ଦବାଷ୍ଟର ତ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ବା ଯୋଉ ବଣ୍ଡିଂଟା ଥାଏ ତା ଟିକେ ବି ଠିକ ରହିଲା ନାହିଁ ବା ଟିକେ ବି ଠିକ ନଥିଲା ଠିକ ଅଛି ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ଟିକେ ବି ଠିକ ନଥିଲା ବଟ୍ ରିଏଲ ଲାଇଫରେ ପୁରା 100% ରୁ 1000% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଠିକ ଥିଲା ତ ଏବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏତେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଏ ଅଲଗା ପିଲାମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଦେଖିବେ ନା ତ ଈର୍ଷା କରିବେ ଠିକ ଅଛି ନା ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଗୋଟେ ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପିଲା ତା ଲାଇଫରେ ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିଛି ବହୁତ ମେହନତ କରିଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି ମାନେ ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରିକି କଷ୍ଟ କରିଛି ଆଜ୍ଞା ତେବେ ହେଲେ ଯାଇକି ଆଜି ସେ ଗୋଟେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଇପାରିଛି ଗୋଟେ ଓଡିଆ ଫିଲ୍ମକୁ ଗୋଟେ ଆଗେଇ ନେବାର ଗୋଟେ ସକ୍ଷମ ରଖିପାରିଛି ସିଏ ଠିକ ଅଛି ନା ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେମିତି ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦିଏ ସେମିତି ନିଜ ୱାଇଫକୁ ବି ରେସପେକ୍ଟ ଦଉଥିଲା ଆଇ ମିନ୍ ବର୍ଷାକୁ ବି ଦଉଥିଲା ତ ଏତେ ସବୁ ହେଲା ପରେ ବି ତା ଲାଇଫରେ ସେ ମାନେ ସବୁ କିଛି ଖୁସି ଆଣିଦେଲା ପରେ ବି ସବୁ କିଛି ହେଲା ପରେ ବି ତାର ଗୋଟେ ଖୁସିକୁ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡମ ପୂରଣ କରିପାରିଲେନି ଏଟା ତାର ବୋଲି ଇଚ୍ଛା ନୁହେଁ ସମସ୍ତ ପରିବାରର ଇଚ୍ଛା ଥିବ ହେଲେ ଗୋଟେ କିଛିଟା ସୁଗାର ପାଇଁ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡମ ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଡିସିଜନ ଠିକ ଅଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଥାଏ ଠିକ ଅଛି ନା ଗୋଟେ ଜଣେ ବାପା ହେବା ପାଇଁ ନିହାତି ମାନେ ଚାହିଁଥାଏ ଆଉ ଜଣେ ମା ହେବା ପାଇଁ ବି ନିହାତି ଭାବରେ ଚାହିଁଥାଏ ତ ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ନିଜ ଭିତରେ ହିଁ ମାନେ ବୁଝାମଣାଟା ରହିବା ଥିଲା ବୁଝିଥାନ୍ତେ ଟିକେ ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡମ ହେଲେ ଆଜି ଏଇ ଯାଇ କଥା ଯାଇ ନଥାନ୍ତା ବର୍ଷାଙ୍କର ସେଇ ମିଷ୍ଟେକଟା ହିଁ ତାଙ୍କୁ କାଳ ଖାଇଲା ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଅନୁଭବ ଭଳିଆ ପିଲାକୁ ସିଏ ହରେଇଲେ ଆଉ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଥରେ କାଳେ ଫେରିବେ କିରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଜିନିଷଟା ହେଲା ନା କେହି କେବେ ଫେରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ହିଁ କରିବନି ତାପରେ କେସ୍ କରିଦେଲେ ଏଗା ସେଗା ହେଲା ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡମ ଅନୁଭବଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଗଲା ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାନେ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଆସିଲା ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ମାଡି ଚାଲିଲେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଡିକି ଆଗ ଆଗ ହିଁ ଚାଲିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ସେଇ ପଛରେ ହିଁ ରହିଗଲେ ହେଲା ନା ତ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ କଥା ବି ସରିଲା ବର୍ଷା ମ୍ୟାଡମଙ୍କ ବି କଥା ସରିଲା ଏବେ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲାଙ୍କର କଥା ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭାବରେ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଲା ପ୍ରଥମରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟର ଥିଲେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଥିଲେ ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ମାନେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ବଡ ବଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି ନା ବହୁତ ଭଲ ସେ ଗୋଟେ ଆମର ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସହିତ ଏଙ୍କର ହଉଛି ଆମର ରିପୋର୍ଟର ଥିଲେ ଅନୁଭବ ଭାଇଙ୍କ ବି ସେ ବାଇଟ୍ ନେଇଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ନା ପଡକାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ତ ଅନୁଭବ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ଠିକ ଅଛି ନା ଅନୁଭବ ଭାଇ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଠିକ ଅଛି ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଳାମିଶା କଲେ ତ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଗରୁ ହିଁ ଝଗଡା ଝଞ୍ଜା ହେଇଥିବ ସେଟା ଆଉ କିଏ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ସେଟା ସେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଥିବେ ଠିକ ଅଛି ନା ତ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ମାନେ କି କୁହାଯିବ ବାଇକ୍ ଟା ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପଡକାଷ୍ଟ କରି ସାରିଲା ପରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜିନିଷଟା ଆସିଗଲା ଯେ ଇଏ ହଉଛି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଇଏ ହଉଛି ଏମିତି ସେମିତି ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯାହା ଫଳରେ ନା ବର୍ଷା ଅନୁଭବଙ୍କ ଡିଭୋର୍ସ ହବ କେହି ସଠିକ କଥା ନ ଜାଣିକି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କେତେ କି କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ବି ଛାଡିବା ପାଇଁ ପଡିଲା
जर्नालीस्ट जो होते से लाइन भी दूरिया पड़ा लोक मानकर कथा शुणिकी सब मूड घर परिवार सारा समस्ते निंदनीय अवस्था थे जुआड़े जाऊे जुआड़े जाए एमती सेमती समस्ते कहते ठीक है ना हुए तो सेटा ओडिशा रे बेसी कह जाए दिल्ली कम हेले भी वीडियो बहुत माध्यम यूट्यूबर्स माने करथिले ठीक अछि तो तांको नै कि से बहुत अपसेट थिले तापर एमती ये हो अनुभव भाई को बापा जागृति शुक्ला परिवार सब कथा होइतिले जे ए सब भूल माने होउची आमर किछि सेमती ए नै लोक माने एमती सेमती बुझैतिले बेले तांकर फैमिली बुझी भी जाइतिले ठीक अछि आगे एमती कहितिले तापर तांकर बॉन्डिंग ता धीरे धीरे स्टार्ट हितिला फास्ट लोक माने तांको आख्या दैतिले जागृति शुक्ला को आमर अनुभव भाई को बांधवी ठीक अछि ना तापर देले माने एमती सेमती देगी ना भाउजर आख्या देले भाउज भी फाइनली हो गले ठीक अछि वर्षा अनुभव को अलगा करथिवार स्त्री लोक एमती सेमती बहुत किछि से लोक माने कहितिले जागृति शुक्ला को बहुत किछि हला तापर से अनुभव भाई वाइफ मध्य हो गले बाई पड़े तापर तांकर बायोग्राफी भी लेखिकी ओडिया हिंदी इंग्लिश रे ट्रांसलेट करिकी 3टी भाषा रे लॉन्च मध्य करले रावण मूवी रो 2टा पार्ट लेखिजंती स्क्रिप्ट राइटिंग करछंती अनुभव भाई को विषय जहा जहा भी सब होईची एमती बहुत किछि दुई जन काम करछंती ठीक अछि ना तांकर धीरे धीरे माने लोक माने कहले बांधवी तापर एमती सेती बहुत जहा जहा भी आख्या देले से सब होई कि ना से माने हस्बैंड वाइफ रूप रे परिणत भी हे गले के ना अनुभव मानती जागृति शुक्ला तो डेफिनेटली भावरे हला डेफिनेटली भावरे से भितरे तांकर बॉन्डिंग भी हे गला आउ देखो तू अनुभव भाई बापा जिते बड़े माने ताकर देह खराब थिला वर्षा जे बाई देला अनुभव मानती को सी पाखु को आसिला नै कि अनेकी देखिला भी नै हेले जागृति शुक्ला दिल्ली रु आसी कि ताकर जतन सेवा सब किछि करले परिवार सहित शामिल हेले सुख दुख रे शामिल हे कि सुख दुख बंटाबंटी भी हेले एमती बहुत किछि हला तो ताको फैमिली को भी बहुत भल लागला अनुभव भाई तो से माने भी डिसीजन नेले अनुभव भाई भी डिसीजन नेले जे आम घर पई जागृति शुक्ला ही सबटू बेस्ट ठीक अछि तो ताकू अप्रोच करिकी मैरिज करले तापरे एबे देखंतु केउ भला निजर बॉन्डिंग अछि स्वामी स्त्री को भितरे ठीक अछि ना तापर किछि वर्ष मध्य रे बा किछि मंथ मध्य रे ताकर गोटे कुनी छुआ बेसी जो एटा प्राय समस्त लोक मान को मध्य रे आशा अछि ठीक अछि ना तो डेफिनेटली भाव रे एई टाइप रो किछि थिला तीन जन को मध्य रे स्टोरी रो कथा तो देखंतु मु जदी कहिबी ना जे कहार जडीटा भलतिला तो मु एबे भी कहूची वर्षा और अनुभव को जडी ब्लॉकबस्टर थिला गया ब्लॉकबस्टर रियल लाइफ रे भी जो वाला थिला लोक माने रियल लाइफ रे भी तांको सेई वाला देखि आस्तले हेले रियल लाइफ पई वर्षा अनुभव को जडी फिट नथिला बा से माने दुई जन को प्रति ठीक नथिले आउ देखंतु जदी एटा होची हमर वर्षा अनुभव को जडी कथा कहउतिले मु एबे जदी अनुभव आउ हमर जागृति को जडी कहबी तो देखंतु वर्षा अनुभव को जडी जो वाला ब्लॉकबस्टर थिला ना ताठू जस्ट टिके जागृति आ अनुभव को जड़ी अछि टिके कम ठीक अछि सब किछि रे भाई बेस्ट अछि हला हेले जो भले जागृति कर कर्तव्य से निभाउछती ना जो भलिया से जानि छथि जे माने की कह दिबो सब जिंस को जानि कि से मैनेज करछथि जो भलिया समस्त को भल व्यवहार दउछथि समस्त को आशीर्वाद नउछथि जो भलिया से निजर कर्तव्य को पूर्ण करछथि ना सेटा वर्षा टिके भी ठीक माध्यम रे तुलै पारिले नाही बा वर्षा टिके भी ठीक भाव रे ता करिया पई योग्य नथिले ठीक अछि जहा जागृति शुक्ला पूरा पूरी योग्य अछंती आगे ताकर कथा वार्ता चाली चलन ढंग रंग प्रत्येकटी जिंस को जदि लोक माने देखिबे तो जानि परिबे जे जागृति शुक्ला और वर्षा को मध्य रे तफात कोन ठीक अछि ना तो वीडियो को केमते लागला प्लीज कमेंट माध्यम में जणी देबे आ वीडियो को बहुत मात्रा को माने शेयर करतु समस्त जानिबा दरकार जे जागृति शुक्ला कौन आ वर्षा प्रियदर्शनी कौन थिले अनुभव महंती कौन अछंती ठीक अछि ना तो प्लीज कमेंट माध्यम रे जणेबे जे वीडियो को केमती लागला मो एबे भी कहूची वर्षा अनुभव को जड़ी बहुत भल थिला गया बहुत भल हेले ताहाटू भी 1000 गुण रे भल अछंती हमरो अनुभव आ जागृति को जोड़ी टेल करन बाय बाय।